give mama kuan na ka merkado. Merkado na. Alda. Alda. Merkado na. Tim na kon ma. Ano bag? Just giveaway anong bago. Ano, very good. Very good. Video maroy. Kamalong bit-bit og bago eh. Okay. Balik na po. Kapoy na ka? Hadang. Balik na po. Bit yung merkado ta. Balik. Sok. Very good. Hala, nasulod. Ta. Mga doon ta. Ta. Sapot mo bit bag. Ay, hindi kaon. Samok yung banggan. Budang. Balik. Kaon, balik ko. Natuko na. Sige. Ros, bitbita Ros, Wala. Hindi na. Hindi ko gano'n na eh. Bati, bagang. Lisdan. Adi mo ni bag. Ay, giluang. Nagpapa. Butang. Merkado man ta. Balik. Balik ba? Naawiri. Merkado ta ba? Bita na. Very good. Gumaya o merkado na. Merkado mi. Bansok kayo, masikad mo. Kuha akong bag be. Chamo ko yung baga na inuangan ang baka man. Ay, mula ka rin kag school school. Kamot. Darong kamot. Very good. Mata. Agoy ko wild man. Ay, suko. Ayaw pa kayo mong naong. Sapot man. Lagi. Titin ka mama. Mana